Ayan, dito kami mag-umpisa dahil itong Formula 1 iurong dito banda dahil medyo mataas yung mahaba yung coaster yung roller coaster na ipapalit dito, kaya mag-adjust kami dito. Cutter. Sir, side cutter. So we roll this one, sir. So we roll that one. Palas there, Maki. After finish this one, remove this one. Para side this one, aywa. Okay. Bali dito yung bakod niya. Asiyan, wag pati hayaan lagay ng grinder, baka matungtungan yung dito. Tao. Okay na, puta na, pwede na. Hindi na? Hindi na. Yelo. Right. Sway. Bagi wide. Bagi swaya. Yan o, ginto. Ge, larga. Larga tayo. Purma. Sway. Dito. Ge, 1, 2, 3. 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 1, 2, 3. Hop, hilang. Bay, parang pwede niya ito. Kuntit ba? Tingnan mo yung ano. Pwede niya ata. Sobra na. Oo. Kasi dito yung pwede na. Isa. Kasi daanan lang naman ng kuntingan to eh. Oo, so. Ayun, sobra na. Pwede na. Teka lang. Yan na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
One, two, three. One, two, three. One, two, three. Sige.
Pasok, pasok. Okay. Okay, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lang. Kailangan pumantay dyan sa ano. Sila mo. Walang ano. Sige pa. Sige pa. Gay. Sige pa. Kalas. Kunti pa. Gay. 1, 2, 3. Gay, 1, 2, 3. Sige pa, more. 1, 2, 3. Tama na. Ayan, na-forma na dito. Forma. Ayaw bumili. Pwede palang isturong yun yung kabila. Storong, pwede siya. Forma dito sa kabila. Ito yung space niya. Yung space niya. Ito na yung space. Ayan, naurong na siya. Ayan, inano na yung ano, yung gate nito, yung pins niya. Bali, nilalagyan ng expansion bolt. Tapos ito ilalagay. Balik natin tong mga outlet dito sa dalawa sa mga kiddie rides. Balik natin lang. Tapos ito yung ano, yung connection ito. Connection ng tulpano. Okay, naurong na dito banda. Ayan, bali lumiit yung ano ng ano, bali dito niya. Ayan. Ayan, naibalik na natin yung mga connection. Yung connection niya. Tapos ito, kulang pa to dito. Tapos yung control bukas na. Ito yung pinakaurong niya. Yan. Ito yung poste. Yan. Ito yung gate, isa na lang to. Yan. Yung dito. Ito yung naurong.